Écoutez, nous avons été très heureux de nous trouver à Laayoune. Et je constate, en visitant donc la ville, je constate que la ville se développe. Et comme je le disais tout à l'heure, les potentialités sont énormes. Et avec une population qui travaille. Et donc, je pense que forcément, c'est une ville qui est ouverte, comme toute la région du sud du Maroc, vers l'extérieur. Et le consul honoraire que nous venons donc d'installer va travailler à faire en sorte que les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc puissent se faire davantage. Et surtout dans les régions du Sud. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans un proche avenir, nous allons organiser certainement un forum. Il y aura des jumelages de villes. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en vue. Et je ne doute pas un seul instant que le consul, le nouveau consul, puisse travailler dans ce sens afin que ces projets voient le jour. Et je le disais tout à l'heure, dans l'intérêt réciproque de nos opérateurs économiques et des populations. Donc je suis vraiment très heureux, l'accueil est chaleureux. On m'avait dit qu'au Sahara, l'accueil était un accueil particulier. Et je l'ai constaté moi-même lors donc, de ce déplacement. La chaleur humaine, c'est vraiment une chaleur africaine, au sens noble du terme. Donc merci beaucoup. Et je reviendrai bien sûr. كما شفتوا حضرتوا معنا اليوم الحفل افتتاح القنصلية الشرفية لساحل العاج بالعيون وبجنوب المغرب. افتتاح القنصلية نتيجة العلاقات القوية والعلاقات التاريخية بين ساحل العاج وبين المغرب. العلاقات اللي فعلا تفتخر بها، وعلاقات سياسية، علاقات اجتماعية، علاقات ثقافية. نتمنى على أن افتتاح القنصلية يكون زيادة لهذا النوع من العلاقات، زيادة للمنطقة. القنصلية عندها عدة مهام: تشجيع المستثمرين المغاربة يستثمروا في كوت ديفوار، وتشجيع المستثمرين الإيفواريين يجوا لهذه المنطقة العزة لنا جميعا، عندها مكانة خاصة. الاشتغال على إمكانية تكوين توأمة بين بعض المدن الجنوبية وبعض المدن الإيفوارية. نبغي نشكر السيد السفير، الأخ العزيز والصديق العزيز، على هذه الثقة اللي منحني والثقة اللي منحوني مثل كوت ديفوار. نتمنى نكونوا في هذا المستوى المطلوب، ونتمنى نزيدوا في ازدهار المنطقة بافتتاح هذه القنصلية، ونكونوا في المستوى اللي طلع له صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في تقوية هذا النوع من العلاقات. شكرا لكم.